هنا exercice CN. exercice CN. On va mesurer une distance، يعني المسافة، غنعبرو المسافة à l'aide d'un capteur de distance. واحد الكابتور يعني واحد الآخذ الحركة ولا آخذ كابتور دو ديستونس. كابتور دو ديستونس آخذ المسافة كي غولي اون كارت اردوينو، يعني مع واحد الكارطة ديال الاردوينو كي بروغرام مبرمجة افيك ان ميكرو كونترولور، واحد الميكرو كونترولور ديسي كان كونفيرتيسور انالوجيك نيميريك، واحد محول تمثيلي رقمي. on va alimenter notre capteur de 5 volts، يعني الكابتور alimentéنا ب 5 فولت، راه طونسيون دو ريفيرونس 5 فولت. غدينا الآخذ المسافة ب 5 فولت، ce qui lui permet de nous renvoyer une tension de واحد tension ديال 9,8 ملي فولت، يعني 0.8 ملي فولت pour chaque سنتيمتر. على حسب أي pour chaque سنتيمتر واحد سنتيمتر. on va calculer، غنحسبو الكونطوم هاد كم K Q et compléter le tableau. on va calculer Q، يعني غنحسبو Q est égal VRF sur 2 s'exposant N، يعني VRF على 2 أس إن صغيرة. VRF سي نوتر طونسيون ريفيرونس سي 5 فولت، هاد VRF هي 5 فولت. et 2 s'exposant N ça veut dire لو نومبر، العدد دو نوتر كونفيرتيسور، العدد ديال هاد المحول كي فو دير 10 ça nous va donner 4,5 ملي فولت، يعطينا 4.9 فولت ملي فولت. راه مكتوبة الفوق هاد المعادلة هادي، كنهضر على هاد المعادلة، شفتيها ها هي. هنا عندنا داك الريفرونس عندنا 5 فولت. ensuite la tension délivrée pour notre distance المسافة 10 ça veut dire 98 10 moins 3 فولت، يعني هنا هي 98 10 moins 3 يعني 80 18 10 moins 3 يعني 98 10 ناقص 3 on va utiliser la caractéristique de notre convertisseur analogique، هاد محول تمثيلي، يعني V2 c'est notre tension de sortie ديال الخروج، et notre capteur Q هو الكابتور le quantum qu'on calcule le résultat 20، يعني يعطينا هاد الريزلتا 20. non au calcul بينير، الكالكول بينير هو هذا، يكون يعني ثنائي، يولي ثنائي، هذا غيتحول ثنائي، يعني فيريف هنا فيريف هنا كي تيكالا فيريف على 2 أس 2 أس ان، يعني فيريف
qui est égal à VRF sur 2 s'exposant 1 est égal à 5 volts. 2 s'exposant 10 يعني 5 على 2 أس 10 تساوي est égal à 4,3 ملي فولت 4,3 ملي فولت. N تساوي est égal à V2 sur K qui est égal à 19 10 moins 3 sur 4,9 4 10 moins 3 est égal à 20. 20 en binaire 1 0 1 0 0 50 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 en binaire 0 0 1 0 0. هنا distance المسافة، هنا الفولت يعني التونسيون، هنا النتيجة 10 98 10 ناقص 3 20 لقيناها هنايا 1 0 0 1 0 0 1 0. المسافة هنا 25 تونسيون فولت 245 10 245 10 moins 3 50 résultat 1 1 0 0 1 0 50 المسافة 490 10 moins 3 يعني 490 10 ناقص 3. وهنا في الريزلتا نفس العملية غديرها هنايا، هي 100 100 1 0 0 1 0 0 يعني 1 1 0 0 0 0.